Keluaran 14, Exodus 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, and the Lord spake unto Moses, saying, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Speak unto the children of Israel that they turn and encamp before Pi-hahirot, between Migdol and the sea, over against Baal-zephon, before it surely encamp by the sea. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land, the wilderness shall shoot them in. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian, and I will hurt Pharaoh's heart that he shall follow after them. I will be honored upon Pharaoh and upon all his hosts, that the Egyptian might know that I am the Lord. And they did so. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang dari perbudakan kita? And it was told the king of Egypt and that the people filled and the hearts of Pharaoh and of his servant was turned against the people, and they said, why have we done this, that we have let Israel go from serving us? Ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta, and he made ready his chariot and took his people with him. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. And he took 600 Cushan chariot and all the chariot of Egypt, and captain for every one of them. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. And the Lord heard the hearts of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued after the children of Israel. And the children of Israel went out with an high hand. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. But the Egyptians pursued after them all the horse and chariot of Pharaoh and his horsemen and his army, and overtook them, and coming by the sea, beside Pi-hahirot before Baal-zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. And they were sure afraid, and the children of Israel cried out unto the Lord. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? And they said unto Moses in Egypt, hast thou taken us away today in the wilderness? Wherefore thou dealtest with us, to carry us forth out of Egypt? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Is not this the words that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had
been better for us to serve the Egyptian than that we shall die in the wilderness. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. And Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptian whom ye have since today, ye shall see them again no more forever. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. The Lord shall fight for you and ye shall hold your peace. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. And the Lord said unto Moses, wherefore cried unto me, speak unto the children of Israel that they go forward. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat lift thou up the root and strike out then and over the sea and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Tapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku, and behold, I will hurt the hearts of the Egyptian, and they shall follow them, and I will get me honor upon Pharaoh, upon all his hosts, upon his chariots, and upon his horsemen. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda. And the Egyptians shall know that I am the Lord when I have gotten me honor upon Pharaoh, upon his chariot, and upon his horsemen. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. And the angel of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind them, and the pillar of the cloud went from before their face and stood behind them. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. And come between the camp of the Egyptian and the camp of Israel, and it was a cold and darkness to them, but it gave a light by night to this, so that the one come no near the other all the night. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air, and Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back dry land, and the waters were divided. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground, and the water were a wall unto them on their right hands and on their left. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. And the Egyptian pursued and went in after them to the midst of the sea, even all Pharaoh horse, his chariot, and his horsemen. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. And it come to pass that in the morning watch the Lord look
unto the host pillar of fire, and of the cold, and trouble the host of the Egyptian. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." And took off their carrot wheels that they drave them heavily, so that the Egyptians said, "Let us flee from the face of Israel, for the Lord fight for them against the Egyptians." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." And the Lord said unto Moses, "Stretch out thine hand over the sea, that the waters might come again upon the Egyptians, upon their chariot and upon their horsemen." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength when the morning appeared, and the Egyptian fled against it, and the Lord overthrew the Egyptian in the midst of the sea. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. And the waters returned and covered the chariots and the horsemen and all the host of Pharaoh that come into the sea after them. Not so much as one of them. Tapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. But the children of Israel walked upon dry land in the midst of the sea, and the water were all wall unto them on their right hands, on their left. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Thus the Lord saved Israel that died out of the hand of the Egyptian, and Israel saw the Egyptian dead upon the seashore. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. And Israel saw the great work which the Lord did upon the Egyptian, and the people feared the Lord and believed the Lord and his servant Moses.